Inyong napakinggan ang RMN News Nationwide ngayong Lunes, April 16, 2012. Sa mga taga-Malay Balay, susunod na dyan sinakasamang Fredelina Ragandang at Bopar Boy Paraguya sa RMN Derecho Balitang Malay Balay sa DXMB 648. At kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña At Arlene de la Cruz. Tatak, RMN, handang tumulong sa iyo. Congratulations to DXIC 711 RMN Iligan for being the #1 AM radio station in Iligan City. Number one! Based on the latest Nielsen radio survey for 2011. Number one! With the biggest audience share, 95.9%. #1 DXIC 711 RMN Iligan. Tunay na kasama ng mga Iliganons. #1 Tunay na number one. #1 Tunay na tatak. RMN. Radyo mo nationwide. Ang atong oras sa alas 7:21 sa buntag. Tatak. RMN. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Headlines. Mel France kapulong sa NGCP nagtuong maayo ang lakang sa napagayon ng Mindanao Energy Summit alang sa kasulbaran sa problema sa kuryente sa pulo sa Mindanao. Pinoy nagproblema mato pa sa wala pag-uyon sa kadaghanang sektor sa Mindanao nga dili ibaligya ang Agos ug Pulangi hydroelectric complexes. Energy Summit na nahimong produktibo mato pa ni Konsihal Dalisay. CLPP moabag pagtukod og dugang balay sa Bayanihan Village. Balitagikan sa kwerpo sa Kapulisan, 41 anyos nga construction worker critical human gidunggab. Sa balitang negosyo, dolay mo pahigay og discount caravan. Sa paugnat sa Kusog, Bradley Pacquiao fight mulungtad sa 12 rounds. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Mindanao og Kabisayan, mga kasama mayong buntag, mayong iligan adlaw karon nga Lunes pitsa 16 ning bulan sa Abril tuig 2012. Live gikan sa RMN Center Iligan. Jessica Risky na bato. O kinausab si Ramel Imborong matod sa tunghanay sa mga balita ang RMN News Diretso Balitang Iligan ngadto sa matiguha sa Tanduay 5 years. Masarap tumambay pag tumatagay ng Tanduay. Ingon man sa absolute drinking water, dili mahimo kun basa tubig lang ang ngayon gayud nga mamili ka kun bas o bahin na sa inyong mga anak. Kini nga news sa update gihatod kaninyo sa Absolute Pure Drinking Water, ang nag-inusarang Pinoy brand nga pasados NSF International. RMN News. Diretso Balitang Iligan. O karon na kini mga detalye sa tong mga balita nagtuo si Miss Mel France Kapulong, ang Corporate Communication Officer from Mindanao sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga usa ka maayong lakang ipagayong Mindanao Energy Summit dito sa Tacbayan sa Davao. Personal o base sa personal nga naobserbahan ni Kapulong, naghiusa gayud ang nagkalaing sektor sa Mindanao aron ipaabot ngadto ni Presidente Benigno Aquino III ang mga suhestyon o solusyon sa pagsulbad sa power crisis sa Mindanao. Alang ka Kapulong, gibutang nining dili madali-dali ang pagkabot o konkretong solusyon sa nasinatang problema sa kuryente din sa pulo sa Mindanao. Para sa ako, kung bakit akong pamina na proceedings, no, sa first step na din siya para ma-implement na to ang mga gi-recommend na solution from all the sectors involved. Ang natingog ni Ms. Mel France Kapulong sa NGCP nga ninabi sa radio mo nationwide. Radyo mo nationwide. Nagpabili ng problema karon ni Presidente Benigno Aquino III ang pagsupak sa tanang mga Mindanaoan labot sa sugyot sa pagbaligya sa Agos Pulangi aron kini ma-privatize. Kini may gibutyang ni Dr. Melchio Ambalong, ang nahimong representante sa dakbayan sa Iligan pinaagi sa Lano Power Consumers Confederation kun Lapokov atol sa gipahigayang Mindanao Energy Summit nitong adtong Biyernes sa Davao City. Subay silang pagtimbang-timbang magpabili na nga problema sa kuryente karon kun dili mabaligya ang Agos Pulangi sanglit kini maoy unang gitumbok aron marisolba ang power crisis sa Mindanao. Sumala pa ni Ambalong ang tanang rekomendasyon nga gisumiter sa nagkalain-laing sektor sa Mindanao labot sa pagsulbat sa problema sa kuryente atuanan ni Pinoy ug padayon pauna kini niyang tun-an karong mga panahona. Dili mo subot nga baligyan Agos Pulangi. Buti pa sa dili
ang problema dili masulbad. So the problem cannot be solved na mag-brownout yung pirmi na mungalan ko rin kay ang pasagot na kanang ang mga Mindanao dili magkagubitili ang agos ulan. So Ang tingog ni Dr. Melchi Ambalong na hinabi sa Radyo Nationwide. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Nakadaig si City Vice Mayor Henry D. sa gimong inisyatiba sa Mindanao Development Authority kung MINDA. Yan nagkaiusa ang tanang sektor sa Mindanao sa mapakita o suporta nga mas sulbad ang problema sa kuryente atol sa gipagayang Mindanao Energy Summit dito sa Tacbayan sa Davao. Nakita usab sa Vice Mayor nga nagproblema karon si Presidente Benigno Aquino III tungkol sa pagbabag sa halos tanang sektor nga mabaligya ang Agos Pulangi. Madto ba na naisgutan sa maong kaliukan ang MOA sa Iligan Diesel Power Plant kung IDPP nga dugay kaayo girilis sa Commission on Audit kon kuha din karong panahon na napaabot na kadto ni Pinoy ang nasangpit nga problema. Wapo kaya ang atong meeting dito kay nagkaiusa yung tanan ang mga local government units sa Mindanao o sa kaning mga private sector o civil societies. Ang tingog ni City Vice Mayor Henry D. nga ninabi sa radyo mo, Nationwide. Radyo mo Nationwide. Giisip ni City Councilor Attorney Moises Dalisay Jr. nga produktibo ang gipatawag nga Energy Summit ni Presidente Benigno Aquino III dito sa Davao City. Matod pa sa chairman sa Committee on Energy sa Sangguniang Panlungsod sa Iligan, hugtanon o hiniusang gibarugan sa mga partisipante gikan sa pribado ug pampublikong sektor nga dili ang ngayong ibaligya ang Agos ug Pulangi hydroelectric complexes. Gidoso hinuon matod pa sa mga partisipante nga irehab ang i-maintain kini sa gobyerno. Nagkahiusa-usab sa mga katiguman nga dili usab ibaligya ang mga power barges sa National Power Corporation kamugnaan sa Mindanao Power Corporation aron maoy mo dumala og momentenar sa power generation sa Mindanao og supakon ang Leyte Mindanao Transmission Interconnection. Ang ay masayran nga gawas kang dalisay ni tambong usab sa naisgutang Power Forum sila si Congressman Vicente Varp Belmonte Jr., City Mayor Lawrence Liuch Cruz, City Vice Mayor Henry C.D., mga opisyal sa Lanao Power Consumers Confederation o Chamber of Commerce and Industry Foundation of Iligan. Gani gisumitan sa delegasyon ang usa ka position paper alang sa immediate and medium term ug long term solutions sa Mindanao power crisis. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Samtang sa lehan ay sa itong mga balita, nagkasabot karon ang mga miyembro o opisyal sa Zone of Peace and Prosperity kung ZOPP. Kaya mutabang sa pagtukod udugang balay dito sa Bayanihan Village sa Santa Elena nga mao'y usa sa mga relocation sites alang sa mga sindu survivors. Sumalapan ni Mr. Rudy Okoy, puro ko dito sa kagamhanan sa Iligan, nakabot ang isgutang kalambuan atol sa napaygayong panagtigom sa maong federasyon sa mga zone o purok presidents. Netong adlang Huwebes, pitsa 12 ng bulan sa Abril, ubos sa pagdumala ni ZOPP President Simeon Clerigo. Magmugna ang ZOPP o usa ka team galangkuban sa 15 ka mga volunteer members. Kini agi usab og pagsarong sa panawagan ni Mayor Lawrence Liuch Cruz nga hugupan sa katawhan ang shelter belt alang sa mga pamilya apektado sa Bagyong Sindong. Dugang nasara nga nagkasabot pa ang ZOPP nga mag-inamutay alang sa pagkaon sa mga volunteers o ubang palitunong materyales. Sa gasto sa mga materyales din, lakip na ang ilang pagkaon. Radyo mo Nationwide. Balita gikan sa kwerpo sa kapulisan, kritikal ang 41 anyos nga construction worker. Human kini siya gidunggab alas 10 kagabi diha sa may Puroka sa Lamba, Lugat, Misamis Oriental. Ang biktima kinsa nakaangkunog sa madinunggaban sa walang bahin sa iyang lawas, gilang si Donald Tabo-Tabo. Bikil sa dulang baraha ang gitumbok hinungdan sa mga pagpandunggab. Dindaling misibal ang suspect nga gilang si Jeboy human sa nasapit ka panghitabo. Diretso sa Nego. Pupahigayon ang Department of Labor and Employment o usa ka discount caravan sa Metro Manila kalabot sa duol nga selebrasyon sa Labor Day. Sumala pa ni Dulo Secretary Rosalinda Baldos. Tumong din nga tabangan ang mga minimum wage earner pinagi sa baligya o basic commodities sa ubos ka presyo. Radyo mo Nationwide. Let's get ready to rumble! Diretso! Palaro!
Hangtod 5 rounds lamang ang prediction sa kampo ni Manny Pacquiao apan plano usab din Timothy Bradley Jr. nga paabuton sa 12 round ang ilang pagsangka sa Hunyo 9 sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada. Matod pa ni Bradley, mas ganahan siya ug mas agresibo siya kung umuabot sa 12 round ang ilang away ni Pacquiao. Diyan ko ni Bradley nga gipangandoy niini nga ang bakos sa 33 anyos nga si Pacquiao nga World Boxing Organization kung WBO welterweight crown. Kung kainumduman nga una nang gibutyag ni strength and conditioning coach Alex Areza ang iyang nga patumbahon si Pacquiao patumbahon ni Pacquiao si Bradley sulod lamang sa 5 rounds kung mamahimong maayo ang kondisyon sa pagpangandam niini. RMN News Panahon. Ang atong balita sa lakat sa panahon gato sa matinguhan sa Sulmiox 40. Sa ubong may prima, magpambata ang Sulmiox, safe and effective sa may primang may bakterya. Lauman ang mas init nga panahon ining tunga sa bulan sa Abril. Kini mo gibutyag sa Pag-asa human nagpabilin matud pa ang summer season nga mabot pa hangtod sa bulan sa Mayo. Apan bisan pa man ini sumala pa sa Pag-asa adto na gihapoy mga lugar sa nasod ang makatagamtam og mga pag-ulan gumikan sa LPA. RMN News Diretso Balitang Iligan. Mga kasama live gikan sa RMN Center Iligan. Inyo naman ito mga balita ang RMN News Diretso Balitang Iligan. Ining adlaw nga Lunes, Abril 16, tuig 2012. Mga tag-belated happy birthday sa ato ang club president sa Maria Cristina Eagles Club. Nagsaulog siya ang adlaw na tawhan kagahapon adlaw si Kuya Attorney Manny Salibay. No, belated happy birthday. Gikan sa imuhang pinanggang kapikas Ati Judy Valera Salibay og sa imuhang mga kids og stibok ninyong pamilya og usab ni Sir Tony Valera. Ato subliyon belated happy birthday ngadto sa atong club president sa MCAC Kuya Attorney Manny Salibay. Gikan sa tanang miyembro opisyal no, sa Maria Cristina Eagles Club. So belated happy birthday. Unya happy birthday karong adlaw April 16 ngadto ni Lynn Pasignahin pareha of the City Administrator's Office. Ato sublihon happy birthday karong adlaw ni Mrs. Lynn Pasignahin pareha of the City Administrator's Office. Gikan kini sa City Bureau's Office ug ni Miss Mildred Anunevo. O na gitawagan sa nato si Liselda Lubgoban nga naa siya nabilin ng importante palihog ko og kuha sa Cookits Bakery. Pagkikitaan lang niya ang cashier nga si Juicy Arasinas. Naminaw karon si Liselda Lubgoban palihog kuha ang imo nabilin kay importante doon na siya nabilin ng importante. Palibutan din ni Mr. Neil Estudelio no. Kuha sa Cookits Bakery, dihala sa Cookits Bakery pakikitaan ang cashier nga si Juicy Arasinas. Ubalik ta sa second portion sa Straight to the Point. Kasama mo sa serbisyo publiko Jessica Esquina Bato o kiniusab sila may limborong Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang atong oras sa alas 7:32 sa buntag. Tatak RMN. Sa serbisyo publiko, maaasahan sa mga balita, kumpleto, detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang paniniwala at prinsipyo. Sa serbisyo publiko, sa mga balita, sa komentaryo, yan ang Tatak RMN. Radyo mo nationwide.